Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Dear Ma'am Evina, as the lecturer in our course, as well as friends who were present at today's meeting. We were from Group 6, will present the result of our work, namely regarding curriculum vitae. Before starting the presentation, let us introduce ourselves first. I am Jundira as moderator today, and my friends. My name is Abid Noval Wiratama. My name is Nimadi Krishna. My name is Roni Rahmat Surya. My name is Sultan Salahuddin Al-Ayubi. My name is Gian Fiansa. Today, we will delve into various subtopics, beginning with its definition and function, personal information, education, work experience, skill, award and honor, and the last one is achievement. First is definition of CV or curriculum vitae. Curriculum vitae is a document that summarizes your academic and professional achievements, skills, and experiences. It's actually used to apply for jobs, scholarships, or other opportunities that require specific qualification or expertise. CV differs from a resume, which is a shorter, more general overview of background and abilities. A CV should be customized to highlight the most relevant and impressive aspects of one's background and abilities. It should also use clear, concise, and professional language to effectively communicate information. Jadi, CV itu adalah dokumen yang merangkum pencapaian, keterampilan, dan pengalaman akademis profesional dan biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, beasiswa, atau peluang lain yang memerlukan kualifikasi atau keahlian tertentu. CV ini berbeda dengan resume yang merupakan gambaran singkat dan umum tentang latar belakang dan kemampuan. CV harus disesuaikan untuk menyoroti aspek yang paling relevan dan mengesankan dari latar belakang dan kemampuan seseorang. Dalam CV ini juga harus menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan profesional untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif. Here are some functions of a curriculum vitae. The first is serve as a brief introduction to an individual's academic and professional history. Second one is the CV includes academic details, highlighting achievements, earned degrees, and any honor or reward received. The third is it outlines work experiences, including internships, part-time jobs, or voluntary work. The fourth is it delineates an individual technical and soft skills, providing insights into their unique abilities and strengths. And the last is act as a platform to showcase noteworthy achievements, awards, or recognition received during the academic or professional journey. Nah, jadi fungsi dari CV ini tuh yang pertama itu sebagai menansi tentang sejenis dan beberapa individu. Lalu kedua itu menguraikan pengalaman kerja termasuk magang, pekerjaan paruh waktu, atau kerja sukarela. Dan yang ketiga itu CV itu mencakup rincian akademis yang menyoroti pencapaian seseorang, gelar yang diperoleh, dan segala penghargaan atau penghargaan yang terima. Nah, yang keempat itu menggambarkan keterampilan teknis dan soft skill individu, memberikan wawasan tentang kemampuan dan kekuatan mereka. Dan yang terakhir itu adalah bertindak sebagai platform untuk menampilkan pencapaian, penghargaan, atau pengakuan penting yang diterima selama perjalanan akademis atau profesional. Okay, next, personal information.
The personal information section of CV is the section that contains the applicant's personal information. This information typically includes full name, email address, phone number, address, date of birth, and nationality. This personal information is important to include because it can help recruiters to contact the applicant and learn more about their background. Here is a brief explanation of the information that is typically in the personal information section of a CV. First, full name. The applicant's full name should be written clearly and completely, including first name, middle name, and last name. Second, email address. The applicant's email address should be professional and easy to remember. Third, phone number. The applicant's phone number should be active and can be reached. Next, address. The applicant's address should be written in full, including street name, house number, zip code, and city. Next, date of birth. The applicant's date of birth can help recruiters to know the applicant's age. The last, nationality. The applicant's nationality can help recruiters to know if the applicant meets the qualification requirements for the position apply. Jadi, bagian informasi pribadi dalam CV ini itu merupakan bagian yang memuat informasi pribadi pelamar. Informasi ini tuh biasanya mencakup nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan kewarganegaraan. Informasi pribadi ini tuh penting untuk disertakan karena dapat membantu perekrut menghubungi pelamar dan mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang mereka. Bagian penjelasan singkat mengenai informasi yang biasanya terdapat pada bagian informasi pribadi dalam CV itu yang pertama ada nama lengkap. Nama lengkap pemohon itu harus ditulis dengan jelas dan lengkap, termasuk nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang kedua, alamat email. Alamat email pelamar itu harus profesional dan mudah untuk diingat. Yang ketiga itu ada nomor telepon. Nomor telepon pemohon itu harus aktif dan dapat dihubungi. Yang keempat ada alamat. Alamat pemohon harus ditulis lengkap, termasuk nama jalan, nomor rumah, kode pos, dan kota. Yang kelima, tanggal lahir. Tanggal lahir pelamar harus membantu perekrut mengetahui usia pelamar. Yang terakhir ada kebangsaan. Kewarganegaraan pelamar dapat membantu perekrut untuk mengetahui apakah pelamar memenuhi persyaratan kualifikasi untuk posisi yang dilamar. Okay, next, education section in curriculum vitae. The education section in curriculum vitae plays a crucial role in providing an overview of an individual educational background and academic qualification. This information gives recruiter or CV readers insight into the level of education, the institution attended, and relevant academic achievement, which can be decisive factor in the recruitment decision-making process. Jadi pada bagian pendidikan dari kurikulum vitae ini memiliki peran penting dalam memberikan gambaran tentang latar belakang pendidikan dan kualifikasi akademis si pembuat CV tersebut. Informasi ini memberikan pemahaman kepada perekrut atau pembaca CV mengenai tingkat pendidikan, institusi tempat belajar, dan prestasi akademis yang relevan dan dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan rekrutmen. What should be included in the education section in CV? The first one is the name of the university or educational institution attended. For example, like Harvard University in Cambridge. The second one is the type of degree obtained, such as bachelor, master, or doctorate. The third one is the specialization of major pursued during education. For example, like software engineering or business administration. The next one is the year when the academic degree was successfully obtained or will be obtained. The last one is the specific academic achievement, success awards, scholarship, or class ranking. Jadi hal-hal yang harus
dimasukkan dalam pendidikan di CV. Yang pertama ada nama universitas atau institusi pendidikan yang ditempuh, contohnya seperti Universitas Harvard yang ada di Cambridge. Yang kedua ada jenis gelar yang diperoleh seperti sarjana untuk S1, magister untuk S2, dan dokter untuk S3. Yang ketiga ada spesialisasi atau jurusan yang diambil selama pendidikan, contohnya seperti ada rekayasa perangkat lunak, administrasi bisnis, manajemen, atau juga jurusan lainnya. Yang keempat ada tahun ketika gelar akademik berhasil diperoleh atau akan diperoleh. Yang terakhir ada pencapaian akademik seperti penghargaan, beasiswa, ataupun peringkat kelas. Next one is work experience. The work experience section in curriculum vitae or CV. In this section aims to showcase an individual relevant experience and expertises and provide detailed overview of an individual professional history. It's usually from a past experience with organization, past jobs, and any other relevant work-related experience, which consists of previous job titles, the company or organizations that the individual work in, and responsibility that the individual hold. Nah, jadi the work experience ini dalam CV ini bertujuan untuk menampilkan pengalaman dan keahlian individu yang relevan dan memberikan gambaran rinci tentang sejarah profesional seorang individu. Nah, biasanya berasal dari pengalaman masa lalu individu dengan organisasi, pekerjaan sebelumnya, dan pengalaman terkait pekerjaan yang lain yang relevan. Nah, biasanya di dalam CV ini tuh, di work experience ini ada penjelasan tentang jabatan sebelumnya dari seorang individu, perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja sebelumnya, dan tanggung jawab yang mereka dulu pegang. Okay, the next is skills. In the curriculum vitae or CV, skills function to provide an overview to recruiters about the abilities and skills possessed by the applicant. The existence of this section helps show the relevance of the applicant, qualification, and experience to desired job requirements. Skills can be divided into two main categories. The first one is technical skills or hard skills, and the second one is soft skills. Uh, Technical skills include skills that are directly related to the job, while soft skills involve interpersonal and personality aspects. Di dalam CV ini keterampilan atau skill ini berfungsi untuk memberikan gambaran kepada perekrut tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pelamar. Ada bagian ini membantu menunjukkan relevansi kualifikasi dan pengalaman pelamar dengan tuntutan pekerjaan yang diinginkan. Jadi keterampilan ini ada dua kategori. Yang pertama keterampilan teknis atau hard skills. Yang kedua keterampilan lunak atau soft skill. Keterampilan teknis mencakup keahlian yang terkait dengan pekerjaan secara langsung, sementara keterampilan lunak melibatkan aspek interpersonal dan kepribadian. Okay, next, awards and honors. In CV, the awards and honors section is used to highlight recognition or achievement you received toward your academic or professional journey. It provides prospective employees with a quick overview of your accomplishment. When describing award and honors, include the following details. And first, name of the award or honor clearly states the name of the award or honor that receive specific when you receive the award or honor. Next, issue or granting organization. Mention the organization or institute the granted the award. And last one, significance or context. Provide a brief description of why you receive the award and significant. This could include the specific project achievement or contribution that led to the recognition. Artinya dalam CV
ada bagian penghargaan atau kehormatan yang digunakan untuk menyoroti pengakuan atau pencapaian yang Anda terima sepanjang perjalanan akademis atau profesional Anda. Ini memberi calon kerja gambaran singkat tentang pencapaian Anda. Saat menjelaskan penghargaan dan penghargaan, sertakan rincian berikut. Yang pertama, nama penghargaan atau kehormatan. Sebutkan dengan jelas nama penghargaan atau kehormatan tersebut. Yang kedua, tanggal diterima. Tentukan kapan Anda menerima penghargaan atau kehormatan tersebut. Yang ketiga, penerbit atau organisasi pemberi. Sebutkan organisasi atau lembaga yang memberikan penghargaan tersebut. Yang terakhir, signifikan atau kontens. Berikan penjelasan singkat mengapa Anda menerima penghargaan tersebut dan signifikansinya. Hal ini dapat mencakup proyek, pencapaian, atau kontribusi spesifik yang menghasilkan pengakuan tersebut. The next one is achievement. Achievement in a curriculum vitae are the impressive thing you have accomplished personally, professionally, or academically that you mention on your CV. That could also include prestigious award you have received. These things combined are part of what makes your CV stand out to recruiter. Jadi pada bagian prestasi dalam kurikulum vitae berisikan hal-hal yang mengesankan yang telah dicapai secara pribadi, profesional ataupun akademis yang disebutkan di CV. Bagian ini mencakup penghargaan bergengsi yang telah diterima selama masa studi ataupun pada pengalaman sebelumnya. Gabungan hal-hal ini adalah bagian yang membuat CV seseorang ini lebih menonjol di mata perekrut. Okay, next there is an example of CV. Here the title CV is written which is at the top and in the middle position. First, there is personal information such as name, email, and active telephone number. And next, with the skill section, in the skill section, you can see that there are several skills that can be included in a CV as long as the skills are indeed our skills. Next is education. Here we give examples of education only at college level. Then there are achievements. You can see here several achievements that have been achieved, including the position, the agency where the achievement was achieved, and the year in which the achievement was achieved. The last thing here is work experience. This section was explained in full from the moment you enter until you leave the previous company. Then you must include the position and name of the previous company agency. Nah, di sini tuh ada contoh CV. Di sini tuh ditulis judul kurikulum vitae itu yang terletak di paling atas dan di tengah. Selanjutnya itu ada bagian informasi pribadi yang isinya itu ada nama, email, dan nomor telepon yang aktif yang sedang digunakan. Kemudian dilanjutkan oleh bagian keterampilan. Di bagian keterampilan ini bisa kita lihat ada beberapa keterampilan yang bisa dimasukkan ke dalam CV. Selagi keterampilan itu tuh memang merupakan keterampilan kita. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan. Di sini kita ngasih contoh riwayat pendidikannya itu hanya pada jenjang kuliah saja. Kemudian ada pencapaian. Bisa dilihat terdapat beberapa pencapaian yang sudah diraih dengan menyertakan posisi, instansi, tempat mendapatkan pencapaian, serta tahun berapa pencapaian tersebut diraih. Nah, yang terakhir ada pengalaman kerja. Pada bagian ini wajib menjelaskan secara lengkap, mulai dari awal masuk sampai keluar dari perusahaan yang sebelumnya. Kemudian wajib menyertakan posisi jabatan dan nama instansi perusahaan sebelumnya. All right, that's all our presentation of the material. Thank you all for taking the time to listen our presentation. If there are any questions, please feel free to use the raise hand feature. Thank you.
Okay, Paramita, please your questions. Thank you so much for the presentation. My name is Paramita Teti Octaviani from Group 4. The question is, what are the key components that should be included in the CV and how should they be organized to effectively communicate the candidate's qualification? Thank you. Thank you, Mita, for the questions. What are the key components that should be included in the CV and how should they be organized to effectively communicate the candidate's qualification? Dewi, please your questions. Thank you for presentation, Group 6. My name is Dewi. How does a CV differ from a resume, and why might someone choose to use a CV instead of a resume? Thank you. Okay, thank you, Dewi, for the questions. Is there anything else you want to ask? We're gonna count backwards. 3, 2, and 1. Please allow us a moment for internal discussion. Thank you.
Okay, I will answer Mita question. What are the key components that should be included in CV, and how should they be organized to effectively communicate a candidate's qualifications? The answer is essential components of a CV include personal information, education, work experience, skills, achievement, and reference. Their section should be organized chronologically with emphasis on relevance to the job applied. For clear and concise language is crucial to ensure that recruiters quickly grasp the candidate's qualification. Jadi artinya komponen penting dari CV meliputi informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, pencapaian, dan referensi. Bagian-bagian ini harus disusun secara kronologis dengan penekanan pada relevansi dengan pekerjaan yang dilamar. Penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas penting untuk memastikan perekrut dengan cepat memahami kualifikasi kandidat. Has it been answered? Yes, thank you, Abid. Okay, thank you. Next I will answer the question from Dewi. The question is, how does a CV differ from a resume? And why might someone choose to use a CV instead of a resume? And the answer is, while a resume is typically a concise summary tailored for specific job application, a CV is more detailed and comprehensive documents that encompasses an individual entire career. CV are often used in academia, research, and certain international job markets. Choosing a CV over resume is suitable when detailed account of academic and professional achievement is necessary. Jadi pertanyaannya itu bagaimana CV itu berbeda dengan resume dan mengapa seseorang mungkin memilih menggunakan CV daripada resume. Resume itu umumnya merupakan ringkasan singkat yang disesuaikan untuk aplikasi pekerjaan tertentu. Sedangkan CV adalah dokumen yang lebih rinci yang mencakup seluruh karir seseorang. CV sering digunakan di bidang akademia, riset, dan beberapa pasar kerja internasional. Memilih CV daripada resume cocok ketika keterangan rinci mengenai pencapaian akademis dan profesional itu diperlukan. Is it clear, Dewi? Yes, thank you, Roni. Okay, thank you. Okay, if there are no further questions, we may conclude this Q&A session. We group 6 apologize if there are any mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.